Guys, another vlog na naman. Another drink na naman. Another blessing na naman. Thank you, Lord. From Sir RCT. Sa tiyang pangan? From Sir Ricky RCT. That's why we drink. Isa ni siya kalamansi juice from Rakil. And ako raman nun tayo nag-inkuhan sa iyang payslip. Ngat kami mang tulo na kainom. Thank you guys. Ug salamat kayo sa tanan. Labi na sa Ginoo nga gitagaan mi oh. Thank you Lord. Among waistline na guys is ako is 36. Ang isa is 38. Ang isa is 33. Next month guys is ako 40. Ang isa kaning tunga guys, 50 na guys. Ang isa guys, 45. Yay! Ay, bubo na gamay guys, 38. That's all. Thank you guys. Bye. Ato nga barihan guys kay para makaingon din sila nga niinom ta, no? Thank you Lord. Lala, das lang lagi kayo. Kadagdag is... Hindi naman guys. Natural man dyan ang kalamansi juice. Diba guys? Tinawa kong ice guys. Guys.